السلام عليكم أعزائي ومرحبا من جديد على قناة فرنسي أفيك فولا. درسنا اليوم سيكون تتمة للدرس السابق Les connecteurs ou mots de liaison، الروابط أو كلمات الربط، ونستعمل هذه الكلمات عند كتابة النصوص باللغة الفرنسية للربط بين الجمل أو أثناء المحادثة. إذن سنتعرف على معانيها باللغة العربية مع تركيبها في جمل. إذن لنبدأ على بركة الله. Parce que تعني لأن. Je vais déjeuner parce que j'ai faim. Je vais déjeuner parce que j'ai faim. أنا ذاهب لتناول الغداء لأني أشعر بالجوع. Bien que تعني رغم أن. Je suis allé au gymnase ce matin. Bien que je sois malade. Je suis allé au gymnase ce matin bien que je sois malade. ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية رغم أني مريض. Quand تعني عندما. Elle nous appellera quand elle sera rentrée chez elle. Elle nous appellera quand elle sera rentrée chez elle. ستتصل بنا عندما ستعود إلى منزلها. Si تعني إذا. Le train arrivera à l'heure s'il n'y a pas d'incident sur les voies. Le train arrivera à l'heure s'il n'y a pas d'incident sur les voies. القطار سيصل في الوقت إذا لم يكن هناك حادث على السكك الحديدية. Malgré تعني رغم. Nada est allé à la piscine malgré son rhume. Nada est allé à la piscine malgré son rhume. نادا ذهبت إلى المسبح رغم إصابتها بالزكام. Avant que تعني قبل أن. Je ferai les courses avant que je rentre à la maison. Je ferai les courses avant que je rentre à la maison. سأقوم بالتسوق قبل أن أعود إلى المنزل. Après que وتعني بعد أن. Les enfants sont sortis après que leur mère le leur a permis. Les enfants sont sortis après que leur mère le leur a permis. الأطفال خرجوا بعد أن سمحت لهم أمهم بذلك. Cependant تعني رغم ذلك. Il mange beaucoup et cependant il ne grossit pas. Il mange beaucoup et cependant il ne grossit pas. يأكل كثيرا ورغم ذلك لا يزيد وزنه. Encore لها معاني مختلفة حسب تركيبها في الجملة، سنراها في أمثلة. Encore تعني هنا لا زال. Il est midi et Samir dort encore. Il est midi et Samir dort encore. إنها الظهيرة وسمير لا زال نائما. نأخذ مثال آخر. Encore تعني مرة أخرى. Jalal a encore oublié son cartable à l'école. Jalal a encore oublié son cartable à l'école. جلال نسي محفظته مرة أخرى في المدرسة. إذن نمر لمثال آخر. Encore تعني هنا المزيد. Nada veut encore du gâteau. Nada veut encore du gâteau. Nada تريد المزيد من الحلوى. Depuis تعني منذ. Ma petite fille est malade depuis 2 jours. Ma petite fille est malade depuis 2 jours. ابنتي الصغيرة مريضة منذ يومين. Dès que تعني بمجرد أن. Je me lève dès que mon réveil sonne. Je me lève dès que mon réveil sonne. أنا أنهض بمجرد أن يرن منبه ساعتي. Peut-être تعني ربما. Nous irons peut-être au théâtre demain. Nous irons peut-être au théâtre demain. ربما سنذهب إلى المسرح غدا. Pendant تعني خلال أو أثناء. Je voyagerai à Paris pendant les vacances.
Je voyagerai à Paris pendant les vacances. سأسافر إلى باريس خلال العطلة. Surtout تعني خصوصاً. Il aime beaucoup les sucreries, surtout le chocolat. Elle aime beaucoup les sucreries, surtout le chocolat. هي تحب الحلويات كثيراً خصوصاً الشوكولاتة. Selon تعني حسب. Je vous rejoindrai plus tard selon l'heure à laquelle je me réveillerai. Je vous rejoindrai plus tard selon l'heure à laquelle je me réveillerai. سألحق بكم فيما بعد حسب الوقت الذي سأستيقظ فيه. En effet تعني فعلا ويمكن أن نقول أيضا effectivement لها نفس المعنى. Les arbres sont tout blancs. En effet, il a neigé cette nuit. Les arbres sont tout blancs. En effet, il a neigé cette nuit. الأشجار كلها بيضاء. فعلا تساقط الثلج هذه الليلة. Durant تعني لمدة. J'ai attendu ma sœur durant 1 heure. J'ai attendu ma sœur durant 1 heure. انتظرت أختي لمدة ساعة. En train تعني بصدد. Je suis en train de commencer un nouveau voyage. Je suis en train de commencer un nouveau voyage. أنا بصدد البدء في رحلة جديدة. إذا وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.